Hi guys, mayong gabi day guys. For today's video day guys, magluto tag adobo guys, din manihapon po ta guys. So matik mo na itong kalamasan karong gabi una guys. Matik na guys, kani bukal-bukal naman na guys. Aw, dili ta na mabtag taod guys. Luto na itong adobo guys. So awa guys, naluto na gid siya guys. So matik na guys, karong taod ato na nang mekos-mekos na ron. So guys, wala na tayo daghang istorya kay murag gutom na gid kuan ni guys. So kao na ta guys. Og dili na to kaliptan atong panulak nga Cobra energy drink. So tara guys, nakita naman ninyo atong sudan karong gabi na. Automatic bambam na ta guys. To ara guys, kisugda nagmekos-mekos ni hungit nagkaisa ka duha ka tulo. Matik na guys, lampurnas niya tong bahaw bisag bag-ong dinong agrong guys. Matik piti-piti gid atong bahaw nga bagong dinong guys. Usog na po tarong gabi una guys. So maor to guys, daghan guys, salamat sa inyong suporta. Bye guys, see you next vlog.